स्टूडेंट्स, मैं रानी सिंह आइए डू इट योरसेल्फ बनाने जा रही हूँ सेशन 119 BS-Cit 60 का। स्टार्ट एग्जाम करते हैं। पावर पॉइंट को हम ओपन कर लेते हैं। इंसर्ट, शेप, रेक्टेंगल शेप, फॉर्मेट टैब, फिल कलर, रेड, सबमिट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ओपन पावर पॉइंट, डिजाइन टैब में जाएंगे, थीम्स, फॉर्मेट बैकग्राउंड, सबमिट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्टार्ट एग्जाम। पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। इंसर्ट पिक्चर, कोई सा भी पिक्चर, रिमूव बैकग्राउंड, सबमिट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ओपन पावर पॉइंट, सेलेक्ट इंसर्ट टैब एंड इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, या तो लिख भी सकते हैं हम। सबमिट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्टार्ट एग्जाम। पावर पॉइंट को हम ओपन कर लेते हैं। डिजाइन टैब, स्लाइड साइज, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्टार्ट एग्जाम। पावर पॉइंट को हम ओपन कर लेंगे। इंसर्ट टैब, स्मार्ट आर्ट, कोई सा भी, ओके। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्टार्ट एग्जाम। ओपन पावर पॉइंट, सेट टेक्स्ट माय प्रेजेंटेशन को हम या तो कॉपी कर लेते हैं या तो टाइप भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको इटैलिक, बोल्ड एंड अंडरलाइन करने बोल रहा है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबमिट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्टार्ट एग्जाम। पावर पॉइंट को हम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड को हम सिलेक्ट करते हैं। स्लाइड शो में जाके स्लाइड को हाइड कर देते हैं। सबमिट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्टार्ट एग्जाम। पावर पॉइंट को हम ओपन कर लेंगे। ट्रांजिशन टैब, सबमिट।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्टार्ट एग्जाम। पावर पॉइंट को हम ओपन कर लेते हैं। व्यू टैब में जाएंगे, जूम 50 कर देते हैं, 50%। ओके, सबमिट, एंड